ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନମା ଆସୁନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5 নম্বর কিস্তি କେନ୍ ଦିନ ମିଲବା କନଫର୍ମ ତାରିଖ କେତେ ଅଛେ ତାର संगे ଜାନମା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିଏ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ତ କିଏ ଦୁଇଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ଆଉ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି ଟୋଟାଲି नै ପାଇ ଗୋଟେ ବି କିସ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ 4 নম্বর কিস্তি পাই সারিছନ୍ ସେମାନେ 5 নম্বর কিস্তি ওয়েটিং କରିଛନ୍ तो आज भिडियो जानमा आसुन पूरा टोटाल अपडेट जानमा जे नुआ हिताधिकारी मानकु केबे मिलबा पैसा 5 नंबर किस्त रे पैसा केबे देबे सरकार तार संगे जेन मानकर पैसा माने अटकी जाइछे सिमानकर पैसाटा केबे आसबा आ केन मानकर पैसा आसबा आ केन मानकर पैसा नहीं आसे से विषय भी जानमा आपण मन तो जानिछन आज्ञा सुभद्रा योजना रे सरकार वर्ष के दुईटा किस्ती देउछन प्रति किस्ती रे 5000 टंका देउछन तो ए भितरे आपण माने जानि भी थिबे अनेक हिताधिकारी अछन तो जेन माने की किए गोटे किस्ती पाइछन बाकी किस्ती नहीं पाइबार किए 2 नंबर किस्ती पाइछन बाकी किस्ती नहीं पाइबार किए 3 नंबर पाइछन बाकी किस्ती नहीं पाइबार किए 4 नंबर पर्यंत पैसा रिछन तो एबे 5 नंबर किस्ती वेटिंग करिछन आउ जेन बाकी लोग माने भी अछन समस्त वेटिंग करिछन तो पहला कथा जदी हेमा चलुन केबे मिलबा पैसा जानि दउ तापरे जानमा केन मान के मिलबा केन मान के नहीं मिले तो देखुन जेनटा सरकार वर्ष के दुईटा किस्ती घोषणा करिछन तो गुटे किस्ती आपण माने महिला दिवस रे पाई सारी 2026 रे वर्ष के दिन दुईटा किस्ती मिलसी आ गुटे किस्तीटा आपण मन को मिलबा के जाउछे राखी पुनी रे आपण मन को राखी पुनी दिन 5 नंबर किस्ती मिलबा 4 नंबर जेन माने पाई सारी से माने 5 नंबर पाइबे आ जेन माने नुआ करी आवेदन करिछन से मान कोटा दुईटा किस्ती आसबा जेन माने गुटे भी किस्ती नै पाइबा से मान को दुईटा किस्ती आसबा और जेन माने टोटाली नै पाइबा से दुईटा किस्ती आसबा जेन माने गुटे किस्ती 2 नंबर किस्ती पाइछन से मान पर आ दुईटा किस्ती आसबा राखी पुनी रे हेले आपण माने जानले पैसाटा मिलबा राखी पुनी रे बाकी आपण माने देखु भी थिबे आपण पर गां मान के भी एंता हितिबा आपण पर पाखे आखे भी एंता हितिबा जे जोड़े लोग जदी 2 नंबर किस्ती पाई सारी छन से मान को 3 नंबर किस्ती नै मिलबा 3 नंबर किस्ती पाई सारी थिले भी 4 नंबर किस्ती नै मिलबा तो तार कारण ता देखुन इन दुईटा जेनटा रहउछे दुई प्रकार रो कथाटा जदी देखमा बेले गुटे होउछे जेन माने अयोग्य बाहरीसन से मान को पैसा नै मिले तांकर नाटा सरकार टोटाली काटी देसन सेटा गुटे अलगा कथा से मान को पैसा नहीं मिले से माने जेते नंबर किस्ती पाइथिले भी आके से मान के पैसा नहीं मिले सेटा गला तापरे जेन माने योग्य अछन से मान को भी पैसा नहीं मिलबो तो से मान को काहे ला जे पैसा नहीं मिलबा तार कारणटा मैं आपण मन को कहि दउछे आपण माने भाबी नै पकाबे कि नै हमें 4 नंबर पाइछु 5 नंबर हमर किस्ती आसबानो अब हमें नुआ करी आवेदन करिछु हमटा दुटा किस्ती मिलबानो एटा फेल कथा काहे जे देखि पकोन आगरु अनेक हिताधिकारी एंता अछन जेन माने कि गुटे किस्ती 2 नंबर किस्ती 3 नंबर किस्ती पाइछन टोटल किस्ती नै पाइ तो ठीक सेंता आपण 4 नंबर किस्ती पाइछन जे काहे ला 5 नंबर किस्ती मिलबा कि नै मिले आपण मन कारणटा देखु बहुत लोकर पैसा अटकी जाय पारे अब आपण माने एबरु जदी चेष्टा नै करबे एबरु जदी आपण माने नै जानबे सेटा माने अपडेट जदी नै करबे भूल के जदी आपण माने नै सुधराबे से राखी पुनी दिन आपण माने खाता चेक करी बोले पैसा नै आसले किछि करि नै पारो फिर आपण माने वेटिंग करबे केबे वेरिफिकेशन हेबा इंक्वायरी हेबा तार परे पैसा नै मिलबा परर कथा परे अछि एबर कथा एबे देखुन आपण माने टोटल बुझे दउछि आपण माने वीडियोटा के थोरे फास्ट टू लास्ट पर्यंत बुझवा लागि चेष्टा करूं देखवा लागि चेष्टा करूं निहाती भाबे आपण माने को भलो अपडेटटा दउछि तो देखुन जेन माने अयोग्य बाहरुचन काहे के 60 वर्ष होउछि के मृत्युवरण करूछन के चाकरी पाउछन तो एंता हिसाब बहुत लोग कटि जासन कार इनकम टैक्स बढ़ी जाउछ जेन माने अयोग्य बाहरिबे से मान को पैसा नहीं आसे काहे सरकार पहाड़ काटी तारिछ से मान को पैसा रे टोटली नहीं आसे जेन माने 2 नंबर पाइथिबे 3 नंबर बेल के नहीं आसे हंता होउछि 4 नंबर जेन माने पाइछन 5 नंबर किस्ती बेल के जदी अयोग्य बाहरिले बेले से मान को पैसाटा नहीं आसे टोटली सेटा कला किंतु योग्य थे करी पैसा नहीं आसे कारणटा सुनु कारणटा होउछि आगे दुईटा डॉक्यूमेंट्स रहिछि सुभद्रा योजना रे आपण माने जानि भी थिबे गुटे होउछि आपनकर बैंक पासबुक आ गुटे होउछि आपनकर राशन कार्ड देखुन राशन कार्डटा केनता होउछि जेते बेले राशन कार्डटा थिला तांकर मां घर न जेर माने नुआ नुआ मैरिज माने करिथुन से मानकोटा बहुत एंता असुविधा आसी तांकर मां घर न जेते बेले राशन कार्डटा थिला से माने जेते बेले सुभद्रा योजना लेखेथुन से राशन कार्ड ऐड हेछि तांकर नाटा जेहेतु तांकर मां घर न थिला तो से राशन कार्ड से माने पैसा पाइथिले तो से माने जेते बेले मैरिज करिथुन सास घर न जेते बेले आसी सारिथुन सेनो जेते बेले नुआ राशन कार्ड बनावाली के चाहिछन मां घर न राशन कार्डटा काटी दे करी सेनो काटी दे करी जेते बेले सास घर न राशन कार्डटा बनावाली के चाहिछन जदी बने नै पारले से माने बोले तांकर राशन कार्डटा जेहेतु आगरु थिला आ इनक्वायरी बेल के सेटा जेते बेले चेक हेबा तो तांकर नारे जे राशन कार्डटा थिला आगरु एबे जे कटि जाइछे जदी से माने नुआ राशन कार्ड बने नै पारले बोले सेतिर लागि तांकर पैसाटा अटकी जायसी 3 नंबर किस्ती बहुत लोकर पैसा एंता अटकी थिला काहे जे राशन कार्ड लागि अटकी थिला आपण माने जानि थिबे गला वर्ष सरकार केवाईसी कराले कि बहुत लोग मृत्युवरण करा लोक माने भी चौल पाउछन राशन कार्ड रखिछन बोली को जेते केवाईसी कराले सेते बेल के
ବହୁତ ଲୋକ ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଯାଇଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କାଟି ଦେଉଛନ୍, ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବନେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଲୋକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଅଟକି ଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଘରର କାଟି ଦେଇଛନ୍, ଯଦି ସେନ ନାଁଟା କଟେଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍, ଆଉ ଶାଶ ଘରର ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡଟା ନୂଆଟା ବନାବା ଲାଗି ଚାହିଁଛନ୍, ଏବେ ତକ ବି ଯଦି ନାଇଁ ବନାବାର ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ପକଉନ୍। ସେଥିଲାଗି ବି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆଗରୁ ପଇସା ଅଟକିଥିଲା। দেখুন এটা গোটে গলা আপনার রাসন কার্ডর। আউ যেটা রহলা আপনার ব্যাঙ্ক পাসবুকর যদি দেখমা বেলে দেখুন আজ্ঞা বিনা ডিবিটি রে আজকাল সরকারি পয়সা খাতা কে নাই আসবার। এনসিবি যোজনা হেউ সরকারি যোজনা হেলা মানে খাতারে নিহাতি ডিবিটি আর কেওয়াইসি দরকার। যদি খাতারে ডিবিটি নাই থিবা কেওয়াইসি নাই থিবা আপনার পাখে সুভদ্রা যোজনা পয়সা টোটালি নাই পৌঁছে। সেটিলাগি আপন মানে কায় করবে আজ্ঞা, আউ আপনার বেশি দিন নাই ন, মাসে দিনটা আছে। মাসে রয়েছে আপনার যেতে জলদি পারুছন আজ্ঞা সেতে জলদি আপনার খাতা চেক করুন যে আপনার খাতারে সুভদ্রা যোজনা পয়সা আসবা লাগি অ্যাক্টিভ রয়েছে কি নাই। অ্যাক্টিভ বলে আপনার খাতারে ডিবিটি আর কেওয়াইসি আছে কি নাই ন, আপন মানে যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি চেক করুন। যদি এবে চেক নাই করবে আপনার ডিবিটি যদি কটি যাইবা, কেওয়াইসি যদি বন্ধ হয়ে যাইবা খাতারে, আপন মানে সে রাখি পর্যন্ত চেক করুথিবে ন খাতা কেতেবেলে পয়সা নিয়ে আসে। আর যদি ডিবিটি আছে আপনার যদি যোগ্য অছন আপনার পাখে পয়সা নিহাতি ভাবে পৌঁছিবা। আপন মানে পুরনা ক্যান্ডিডেট হইতাম কিংবা নূয়া ক্যান্ডিডেট হইতাম, আপন মানে আপনার খাতার ডিবিটি চেক করে দিন। এই দুইটা ডকুমেন্টস মেন রয়েছে আজ্ঞা। আপন মানে যদি সুভদ্রা যোজনার পয়সাটা পাউছন, আপন মানে দেখুন যেতে জলদি পারুছন সেতে জলদি আপনার ডিবিটি আপন মানে চেক করুন। ডিবিটি চেক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কেওয়াইসি চেক করবে। আর খালি আপন মানে ডিবিটি চেক করে দেবে, ডিবিটি অ্যাক্টিভ লিখি দেলে আপন মানে কেওয়াইসি যদি চেক নাই করবে সেই জায়গায় আপনার পয়সা অটকি যাবার भी সম্ভাবনা আছে। কারণ যে ডিবিটি সঙ্গে সঙ্গে কেওয়াইসি থিবার কথা। আর যদি আপনার ডিবিটি রয়েছে কেওয়াইসি নেই রয়েছে বলে, আর কেওয়াইসি রয়েছে ডিবিটি নেই রয়েছে বলে भी পয়সা অটকি যাবার সম্ভাবনা আছে। তো যেতে জলদি পারুছন আপন মানে চেক করে দেন। মোবাইল মাধ্যমে भी হই পারুছে, আপন মানে ডিবিটি চেক করে পারবে এনপিসিআই ওয়েবসাইট কে যে করে। যদি নাই জানুছন আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আপন মানে দেখি দেবে জানি দিবে। আর কেওয়াইসিটা भी আপন মানে চেক করে পারবে মোবাইল মাধ্যমে, সেটা भी হচ্ছে। যদি নাই জানুছন মোবাইলে भी আপন মানে অ্যাক্টিভ করে পারবে ব্যাংকে নাই যে করে বিবা। বাকি আপন মানে গোটে সব কথাতে যেতে জলদি পারুছন আজ্ঞা সেতে জলদি আপনার ডিবিটি আর কেওয়াইসি ঠিক রাখুন। যেহেতু আজকে সুভদ্রা যোজনা পয়সা আসবাকে যাচ্ছে, বেশি দিন নাই ন, মাসে রয়েছে। আর এবে যেটা কি সরকার ইনকোয়ারি করবে, ভেরিফিকেশন করবে যে একচুয়ালি 4 নম্বর কিস্তি যে মানে পাইছিলে 5 নম্বর কিস্তি পাইবার লাগি কেন মানে যোগ্য বাহারছন কেন মানে অযোগ্য বাহারছন এই সব ভেরিফিকেশন হেবা। যে মানে নূয়া করে আবেদন করিছন সেমানকরটা কেন মানে যোগ্য বাহারছন কেন মানে অযোগ্য, এলিজিবল ইনএলিজিবল সব ইনকোয়ারি ভেরিফিকেশন হেবা। 15-20 দিন ভেরিফিকেশন হেসি তারপরে সুভদ্রা যোজনা পয়সা মিলছে। আর সে টাইমে যদি আপনার খাতা ঠিক নাই থিবা, আপনার ডকুমেন্টস মানে ঠিক নাই থিবা বেলে আপনার পয়সাটা সরকার অটকাই দেবে। কারণ যে এই হিসাবে হি অটকি যাইছে পয়সা। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାଟା ଅଟକି ଯିବ। ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ, ଏବେ ନାଇଁ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ମିଳିପାରେ, 3 ମାସ 4 ମାସ ମିଳିପାରେ। ବାକି ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ, ପଇସା ନେଇ ଆସୁଥିବେ, ମନଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟି ଆଉ କେୱାଇସି ଚେକ୍ କରି ରଖୁନ୍। ଆଉ 28 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ମିଲବାକେ ଯାଉଛି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଯେମାନେ 4 নম্বর পাইছেন 5 নম্বর পাইবে, যেମାନେ ନୂଆ କରି ଅଛନ୍ 2টা কিস্তি একাতরকে পাইবে, আর যেମାନେ গোটে 2টা কিস্তি পাইছেন ସେମାନେ ବି একাতরকে 2টা কিস্তি পাইবে। তো আজির অপডেটটা ଥିଲା সুভদ্রা যোজনাকে ନେଇ କରି ଏତିକି। ଫିर ବି ଯଦି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ।